हर हर महादेव शुभ सकाळ आपण समस्त मोर आउ एक डेली ब्लॉग को बहुत सारा वेलकम। तेबे आजिर ब्लॉग टी मु स्टार्ट करूची सकाळर जळखिया पाखरु। तो एबे ना मु लवंग आउ पानी को राती सारा भिजै की रखिथिली ताकू एबे फुटौची आउ ये फुटिबा भितरे आमे सकाळर जळखियार प्रिपरेशन करनबा। आउ एठी ना मु गोटे चॉपर ऑर्डर करथिली जोटा कि मु 2-3 मास हैला यूज करूची रेगुलर यूज करूची और मते बहुत भल लागिला ए चॉपरटा। पूर्वर गोटे चॉपर थिला जोटा कि फिता लागि थाए टाणीबा को पड़े किंतु एटा टाणीबा को पडुनी प्रेस करबा को पडुची। तो बहुत भल होउची एथिरे आपण जहाँ भी माने जेमती वेजिटेबल सूप हैला वेजिटेबल परोटा हैला किबा मंचूरियन हैला आ उपमा रे मध्ये आपण ऐड करि परिबे। आ सबटु बेस्ट पार्ट होउची ये चॉपर रो जे कि एथिरे जे कोनोसी वेजिटेबल आपण पकांदे छुआ माने जानि परिबेनी। माने पिला माने जदी किछि वेजिटेबल खाउ नथिबे तो एमती चॉपिंग कर देले पिला माने जानि भी परिबेनी। तो एथिरे मु जेमती घरे थिला जो पनिपरिबा पत्रकोबी बीन्स गाजर आ बीटरूट ए सब नहीं आउ एबे देखंतो केते भल भाबरे सबुतक परिबा छोट छोट माने चुना चुना हेकी काटी जाईची। तो आको आपण निजर जे कोनोसी फेवरेट रेसिपी थिबो सेथरे आपण ऐड कर परिबे। तापर एपटे मोर जो लवंग पानी मु बसैथिली गोटे कप पानी रे मु लवंग पकेई की एंती सिझै थाए आ ताको आधा कप हबा जाके फुटै थाए आधा कप हे गेले मु ताको पी थाए। उषुम पी परिबे माने नख उषुम पी परिबे किंबा ठंडा मध्यम पी परिबे। तो मु आको टिके नख उषुम करिके पिउची। आ लवंग पानी को एमिति जदी आपण रेगुलर पीबे ताहले आपनकर लिवर डिटॉक्स हे थाए। लिवर इश्यू थाउ किंबा न थाउ बेले बेले ना निजरो केयर नबा जरूरी हे थाए। एमिति नुहे जे हां किछि हेल्थ इश्यू हेले ही तापरे हमें काम करिबा किंतु पूर्व जदी किछि किछि काम करते ताहले एते सीरियस हेल्थ इश्यू हबनी। तो तापरे एपटे मोर ब्रेकफास्ट टाइम। तो एपटे ब्रेकफास्ट टाइम मु बसई देथिली फर्स्ट गरम पानी आ सेथिरे टिके लूण ता सहित तेल टिके दे देथिली आ टिके हळदी दे देथिली टिके कलर भलो आसबा पई। तापरे पानी जेमती फुटिला सेथिरे मु सिमे गोटे कप पकई देथिली माने एमती 5 ରୁ 7 मिनिट ताको टिके आमे एमती फुटेबा आ फुटी गले एमती ताको छाणी नबा माने स्ट्रेन कर नबा। तापरे कड़ाई रे मु तेल गरम करिकी सेथिरे गोटे बड़ चमच रिफाइंड ऑयल देथिली आ सेथिरे जीरा टिके सुखिला लंका आ टिके अदा छेचा ता सहित भृसंग पत्र टिके हल्का भाजी जिया परे जो परिबा पत्र मु काटिकी रखिथिली ताकू देइके मु एमती तेल रे टिके भाजी नेली। तापरे सेथिरे टिके लूण हळदी आ टिके ग्रीन मटर ता सहित चीनी टिके फ्लेवर पई माने चीनी टिके पकेले भल लागि थाए ना बैलेंस हेते फ्लेवर। तो ताकू एमती देइके टिके हल्का भाजी नबा आ जेहेतु परिबा जहा सब अछि साकू हमें पूरा एकदम से चुना चुना काटी छन सते से तेल रे ही भाजी जिवो आ किछि पानी दबा आवश्यक नै। जदि भी आपण पानी देबाकू चाहिबे ताहले आपण देई परिबे किंतु मो मतर पानी न देले भलो कहिंटा हम सिमे त एकदम से सिझी जाइथिला आ पनी परिबा भी बढ़ा भाबरे सिझी जाइची आ पानी दबा जदि ना से टिके चिपचिपा हे जिवो जो स्टिकी टाइप रो हेथाय ना सेमती हे जिवो। तो तापरे परिबा टिके भलो किना तेल रे भाजी जिया परे हमें सेथिरे दे देबा जो सिझी के रखिदा सिमे ताको सिझी जाइथिबा परिबा सहित सिमे को हमें भलो भाबरे मिक्स करि नबा आ चाहिबे जदि आपण सेथिरे गोटे चमच घी ऐड कर परिबे लास्ट को एटा ऑप्शनल अछि आपनकर चॉइस जदि आपन भल लागियो ताहले पके नेबे। तापरे गरम गरम आपण सर्व करिवे। इरे सुबह ये कौन पाठ पढ़ुला मो पुओ केते पाठ पढ़ी केते पाठ पढ़ुची केते पाठ इरे गाल रे भी कौन पेन बुलुला आउ सकाळर जळखिया सरी जिबा परे एठी मु दीप्रहर रोसे पे प्रिपरेशन करूची आ एठी ना मु पिता साग बाछुची। पिला बेले ना हमर गां रे बहुत पिता साग मिलु थाए आ सेतो बेले खाइबा को इच्छा लागेनी भलो लागेनी पिता साग खाइबा को तार महत्व भी मैं बुझु नथिलु किंतु एबे बाहर रहिबा परे पिता सागर महत्व ता सहित टिके कोड जदी मिल जाउची चाहे पैसा देकी पछा आनिबा हो तो नै आसीबा को इच्छा होची आ जेतो बेले भी मते पिता साग मिली थाए मु ताको आनी थाए। तो एमती बाछिकी केबे रखी देई थे तो केबे जदी समय होएनी ताले सेमती रखी देई थे। और ये जो भाई को पाखरु मु पिता साग आनुची एटा बहुत माने जल्दी खराब होनी बहुत टाइम धरी रहउची एमती 8-10 दिन रही जाउची तो सेति बे मते भल लागुची आनिबा पई। तो एठी बछा बछी काम मोर चलची आ जेहेतु सुभर आज स्कूल नाही से छुट्टी रे अछि से तार खेलुची। आज ओडिशा बंद पई बहुत आडे स्कूल कॉलेजेस छुट्टी अछि गुगल तो जाइए किंतु शुभर स्कूल छुट्टी अच्छी से छुट्टी एंजॉय कर मोर ये रोसेबास सारी देकी
କିଛି ସିଲେଇ କରିବାର ଥିଲା ମାନେ ନୂଆ ନାଇଟି ମୋ ପାଖରେ 3ଟା ଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତ ତାକୁ ନା ମୁଁ ଏଠି ଡବଲ ସିଲେଇ କରୁଛି ଏମିତିରେ ତ ରେଡିମେଡ୍ ନାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି ସିଲେଇ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଡବଲ ସିଲେଇ କରିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିଥାଏ ସିଲେଇ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲେନି ତ ସିଲେଇ ପତ୍ର ସାରି ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଡଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି କାଲି ଯେହେତୁ ଆଉ ଡଷ୍ଟିଂ ବଗେରା ହବନି ତ ଆଜି ଭାବିଛି କରିଦେବି ବୋଲିକି ତ ଇଏ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଗେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି 2ଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ଏମିତି ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ସଫା କରିଦେବାକୁ ତ ମତେ ଇଜି ହଉଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହାବି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଥିଲା ଘରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ ହଏନି ମାନେ ପୁରୁଣା ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ଘର ପୋଛାପୋଛି କିମ୍ବା କିଚେନରେ ଏସବୁରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ଇଜି ହଉଛି ଏଥିରେ ସଫାସଫି କରିଦେବା ଏମିତି ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନିଜର ହାତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନା ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଇଛି ତାକି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ ହଉ ତ ବାସ୍ ଏଠି ମୋର ସବୁ ଡଷ୍ଟିଂ ବଗେରା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଯୋଉଠି ମୁଁ ରଖିଥାଏ ସଜେଇକି ସବୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଡଷ୍ଟିଂ ବଗେରା ନା ମୁଁ ରେଗୁଲାର କରିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କିଛି ବି ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସମୟ ହେଇନଥାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବି ଯଦି ମୁଁ ଡଷ୍ଟିଂ କରିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଡଷ୍ଟିଂ କରିବାନି ତାହେଲେ ଘର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ଘର ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଘରେ ମୋର ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଭିତରେ ମୋତେ ଯେତିକି କାମ କରିବାର ଥିଲା ସେତକ ସବୁ ସାରିଦେଲି ଡଷ୍ଟିଂ ବଗେରା ସାରି ଘର ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପଖାଳ ତା ସହିତ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଥିଲା ବାଇଗଣକୁ ମାନେ ଟିକେ ବେସନ ପକେଇକି ଛାଣି ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ପିତା ଶାଗ ଯୋଉଟାକି କେବଳ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ମୁଁ ଭାଜିଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଆଳୁ କଷା ସେ ଆଳୁ କଷା ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଳୁ କଷା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିତା ଶାଗ ବାଛିଥିଲି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଲଞ୍ଚ କେହି କରିବେନି ବୋଲି ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଶାଗ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ବାଇଗଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ତ ସେ ବାଇଗଣକୁ ବାସ୍ ଟିକେ କାଟିକି ତାକୁ ବେସନ ଗୋଳେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି କଥା କ'ଣ କି ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁଗୁଲର ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ଗୁଗୁଲର ଲଞ୍ଚ ବାହାରେ ଆଉ ତାପରେ ଆଙ୍କର ଭୋଜି ଥିଲା 2ଟି ଗୋଟିଏ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ତ ସେଠି ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବି ଅଛି ଆଉ ରାତିରେ ବି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଥିଲା ତ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଭୋଜିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଶୁଭକୁ ସେ ନେଇ ପଳେଇଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଗୋଳି ପାଣି ଶୁଆଇଥାଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେମିତି ମୋତେ ବିନା ରୋଷେଇରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ବଗେରା ସାରି ଦେଇକି କିଚେନ୍ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରିଦେଇଥିଲି ଯାହା ବି ବାସନକୁସନ ସକାଳର ଜଳଖିଆର ଆଉ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ସବୁତକ ବାସନକୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଗେରା ସିଙ୍କ ବଗେରା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ନା ଲୁହା କଡ଼େଇର ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲୁହା କଡ଼େଇକୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ସଫା କରିକି ରଖିବା ଯେମିତି କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବ ତ ଏଠି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଲୁହା କଡ଼େଇକି ସଫା କରିବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛିଦେବେ ଯଦି ପାଣି ଆପଣ ପୋଛିଦେବେ ଲୁହା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ତମ୍ବାର ଜିନିଷ ହଉ ସେଥିରେ ପାଣି ଯଦି ରହିବ ସେଥିରେ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପାଣି ରହିବ ସେଠି ସେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ କପଡ଼ା ହଉ ନହେଲେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି ଆଉ କଡ଼େଇ ଏମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଫା ରହିଥିବ ତ ମୋ କଥାରେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିରାଶ ବିଲକୁଲ ହେବେନି ଆଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ହର ହର ମହାଦେବ